Ayaw ikaulaw kung unsay imong trabaho, magbulad man ta sa adlaw o maglukdumag bato. Manimaho man tang singut, manimaho man tang kagwang, makalingkawas rata sa atong kahimtang. Busa inday, ay panaway, kining trabaho tinarong dili angay nga katawhan. Huna-huna pag-ayo, usa ka mang insulto, bisan unsa ang trabaho irespeto. Angay nga ipasigarbo nato ning atong trabaho, ayo sigig padalaan ang tabi nilang way klaro nga kining atong pangwarta. Gahago-hago nanunglunga madukdukan akong kamot nga muda ko pastilapan. Di na ko ana nga matingala mga panginsulto nila nga martilyo og iskwala. Radaw akong maabot og sa ilahang panaway, kung waming mga panday di na matukod ilang balay. Ining tanan ka matuuran og nabati ning gibasi ang respeto sa karon nagadepende sa unsang klaseng uniforme nga suot. Oo driver ako taon tuod ubos akong pangwarta, dili akong pagkatao naning kamot pababaw pero wa makiglabaw. Lisensyado ko nga driver di ko na ikauwaw ug akong